ሰላም ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ትሉምድ ከ ሓበሻ ኤዱኬሽን መፅና ኣለና ኣሕዋት የስ ተኩረና ኣብዚ ናይ ወልካም ኮርፕ እዩ ዘሎ ክሳብ መወዳእታ ክንከዶ ኢና ፀገም የለን ያ ሎማዓንቲ ናይ ዝም ኮንፈረንስ ነይሩ ኣይ ሆፕ ትማሊ ገሊእኩም ኣቲኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ከባቢ 7,000 ሰባት ኣትዮም ነይሮም ተመዝጊቦም ነይሮም ማለት እዩ ክንደም ኣትዮም ደማያቶም ናይ ፈለጥኩም ሶ ኣነ ግን ካብቶም ፓርቲሲፔት ዝገበርኩ ሆፕ ተሳቲፍኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር መጀመርያ ኣበይ ከይድኩም ድሕሪ ፓርቲሲፔት ትገብሩ ክንገልፅ ድሕሪኡ እንታይ ነይሩ ሎማዓንቲ ኢና ክንመፅእ ማለት እዩ መጀመርያ ኣሕዋት ትማሊ እውን ዝኸድና እያ ናይ ወልካም ኮርፕ እዚ ትሪኦ ዘለኹም እዚኣ ዌብሳይት እዚኣ ክሰድዐ ኣብዚኣ ከይድኩም ብስነ ስርዓት ተመዝገቡ ናብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ሕጂ ከእትዋ እየ ኣብዚ ኮመንት ክገብራ እየ እሞ ኣብኣ ከይድኩም ተመዝጊብኩም ነዚኦም ነቶም ኣብ ዩኤስኤ ዘለኹም የዛረብ ዘለኹ ኣሕዋት ኮንፊስካ ይንኸውን ምክንያቱ ኣብ ዩኤስኤ ዘለኹም ብዛዕባ ነቶም ስድራኹም ፕሮሰስ ትገብርሎም ዘለኹም ብወልካም ኮርፕ ክትሓቱ እንድሕር ደሊኹም ፎሎው ክትገብርዎ እንድሕር ደሊኹም ናትኩም ኣድራሻ ኣገዳሲ ክሳብ ዝኾነት ለሚ ፑት ዲስ ሶርስ ኦኬ ኣብዛ ቴክስት ገይረ ኣለኹ ንዓኣ ፑል ጌርኩም ኦኬ ኣበይ ኢና ክንከይድ ንዝብል መጀመርያ ሉክ ዲስ ሳይን ፎር ሌተስት ኣፕዴት ይብለና ኣሎ ፖሊሲ ኣፕዴት ማለት እዩ ኣብዚ ክሊክ ግበሩ ደን ኣብዚ ተመዝገቡ ፕሊዝ ኣብዚ ተመዝጊብኩም ሳሚት ግበርዎ ድሕሪኡ ኣብዚ እሰ ዘለኹም ብምሉእኹም እንታይ ክመፅእ እዩ ኤኒ ኣፕዴት ሎማዓንቲ እንታይ ተስፋታት ኣሎ ባይ ዘ ወይ እንታይ ተስፋታት ከም ዝሃብና ክግብሮ ኤኒ ኣፕዴት ክመፃኩም ይኽእል እዩ ኦኬ ደን ንኣብነት ዝመፅእ ኣፕዴት እንታይ ኣሎ ንዝብል ሕቶ ሕጂ ኣብ ዝመፅእ ናብ ወርሒ 2 ዕለት 6 ስቲል እንታይ ኣሎ ኣኼባ ኣሎ ማለት እዩ alright ብምቕፃል ሎማዓንቲ ንዝወዓለ ቅድሚ ምእታዊ ለምሲ ሳም ፖሊሲ ኣፕዴትስ okay let me stop this sharing good I like it ንእሽተይ ክትሕዝኒ ፌስቡክ ፔጅ ክኸይድ ሸር ክገብር ማለት እዩ መጀመርያ እትሪኣ ዘለኹም ሎማዓንቲ ወልካም ብዙሕ ካልእ ሰለስተ ዓይነት ነይሩት ፕሮግራም ወልካም ኮርፕ ን9 መዓልቲ ፓውዝ ገይሩ ኣሎ እዚ 9 መዓልቲ ክብል ከለኹ ግን ሕዋት ክትሕዝዎ ደሊ ኣነ ሪቪው ኤም ክገብርዎ ሶ ኣብዚ ከባቢ 9 መዓልቲ ካብኣ ዘምፀኸው ካብታ ናይታ ሶርስያ እዚኣ ኣብዚ ውሽጢ 9 መዓልቲ እንተኾነ ክሳብ ክንዱ ኣይፀኒሕን ይኾን እንተፀኒሑኻ ኣብዚ ከባቢ ናይ 9 መዓልቲ ንብሎ ዘለና ገለ ውፅኢት ክንረክብ ኢና alright I hope this share እዚኣ ሸር ጊርያ ዘለኹ ትሪእዋ ትኹን ተስፋ ይገብር so ን9 መዓልቲ no application will be approved except case by case አንተ ባይ ዘው ብዛዕባ ታ case by case በይና ቪዲዮ ክገብረላ ከምቲ ዝሓሰብኳ ኣይኮነን ፍሊ ዝበለትያ case by case ፍሊ ዝበለትያ ነዚኣ ጥራይም application ዝቕበሉ ማለት ካልእ ፍላይት ዘለኩም ሕዋት I know ስጋብ ዕለት 27 ናውፅኦሞ ነይሮም ትማሊኩም ኢና ሶርስ ኣንቢብና ካብ ዕለት 22 ጠጠው ኢሉ ወላ ፍላይት ዝበፅሑ እናትን flight has been cancelled welcome call I'm sorry it's bad news I agree that ገሊእኩም እንሰረድኩም ለነርኩም ፍላይት ንፌብሩዋሪ ተባሃሉ ስድራ ኣለውና ሕዋተይ ስድራ ይገለ ዝበልኩም ኣለኹም ክልተ ሰለስተ ሰባት so look this according ክሳብ ሕጂ ዘለና ክትሕዝኑ ካድለ እዚ ተቀያየረ ክሳብ ዛ ሕጂ ዘለና ወላ ፍላይት ዘለኩም ዝወፃኩም ካንስል ኮይኑ ኣፕሊኬሽን ምእታው የለ ምጅማር የለ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ክሳብ 9 መዓልቲ 3 ወርሒ እዚ ኣንደር ሪቪው ክኸውን እዩ ብዙሕ ምጉድ ክህሉ እዩ okay so I hope this is clear first of all ቀዳመይቲ ማለት እዩ ምክንያቱ ትማል እንታይ ነይራ ዕለት 27 እያ ትብል ነይራ ኣሕዋት ሎማዓንቲ ኮምፕሊት እታ ዕለት 27 ሎማዓንቲ ኣልየማ ናብ ዕለት 22 ሎማዓንቲ ሰብ ከም ዝገበርዎ እዮም ሓቢሮም ልክ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይቀር ትሕገር look this እዚ ሓደገኛ ሪተልኩም ነው it's not please ወላ ሓንቲ ሽግር ዝበሃል ይብልን as of now ማለት look እዚ ኣነት ልኩም
as of January 2022 sorry as of January 22 2025 president كم تبلنا يتمالي 27 نبرة زي إلا 22 تغيير الله سلازي apply كنقبر عين خيل ولا حنتي look this تنا SRAP مالت تطار ناي refugee admission program كله suspended يكون زلو suspended بتا حبريتا تسعة معلت بتا نسهم زحبورنا مالت so أبزوش تسعة معلت كن review كقبري كله خفتشي so until further notice مالتكم زلنا including any refugee ولا arrival اللي ولا application مبلغ اللي ولا حنتي اللي okay 9 days according to 9 days absorb سايبصوان ግን 9 days كابتا PowerPoint እንዳገለጸት ኮላ እዚ ነዚ actually initial ዝገበረቱ ንወልካም ኮርብ ካብ ኣይረኺብያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ እዚኣ ክትሕዝዋ ይደሊ ሙሉና ኣብዚኣ ኣለኹም ተንኪ changes ማለት እዩ ተንኪ ኣብዚኣ ነጥበት ኣለዋ ብሓፂር ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ማለት እዩ okay so what we can do ካብዚ welcome ኮርብ እንታይ መልእኽቲ ሂቦምና ኣለዉ ንዓና ንኹልና ንሰርሖ ስራሕ ሂቦምና ኣለዉ okay ናብታት ንሰርሖ ስራሕ ኢና ንመጽ መጀመርያ እዞም ሕጂ ብዙሓት ኣዘለኹም ፕሊዝ ተመዝገቡ ነዚ ኩሉ ሻዕ ኣፕዴት ብዙም ይኹን ብገለ ይኹን ኣፕዴት እተው so ንሕና ከም ሰብ ዳ መንታ ክንሰርሕ ኣለና ደስ በለይ ሎማ ዓንቲ ሒዝና ያ ዝመፀና ካብታ ትምህርቲ ዘምፀኽዋ this is the one steps ክንከይድና ሕጂ by the way is ናይ process of ናይ ኪባ ናይ ሃይት ገለመለ እሱ ኢንዲገረም እዮም ጠቕላላ የለን እዚ ማለትና ዓና ምልከትኒ of course እዚ completely stop ጌርወይ alright abzia alla after welcome korup miskorkum look this at that contacting your federal representative a quick guide for sponsors ማለት እዚ አይና ክሰርሕ ሕጂ ሎም ዓንቲ እዚኣ ተዋሂባ ሃና ዘላ ነዛ ስራሕ እዚኣ ሎም ዓንቲ ኢቨንት ንህለኩም ባይ ዘ ወይ ኣብ ንህለኩም ሎም ዓንቲ ዝነበረ ኢቨንት ሰዓት 3 ተሳቲፈ ነይረ so upcoming event ኣብዚኣ ከለኹ ገልጻ upcoming event please ተመዝገቡ so ንዝመጽእ ሕጂ ከብጻልና ይክእል ግን ni February 6 ከም ዘሎ ኣብ ካለ another event ይፈልጥ ማለት እዩ ሳተ መዝገቡ ኻይት ሰንቋ alright so እዚኣ ክሊክ እንገብርና ንዓይና ንሪ contact your federal representative a quick guide for sponsor let me send you this እዚኣ ካሰደልኩም እዚኣ PowerPoint እዚኣ ብጣዕሚ ዓባይ ለውጢ ከም ተርኢ እዚኣ ክነግረኩም this is not a personal ዝገበርኮ እዚኡ responding so far ረኺበ ኣለኹ ማለት ክብለኩም ከለኹ ሓጋዚ ንኹልና ሰይደልኩም ኣለኹ እዚኣ ሳይት ፕሊዝ okay ነቶም ምሳና ዘሎ ሓለፍቲ እንተ ሴኔተር እንተ ሃውስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኮንታክት ኢና ክንገብሮም ከመይ ከድና ዝብል ክሊክ ጥራሕ ይዘልየና ኣሕዋት ይደኒ ትዱ any email ትጽሕፈ ይበለን ወላ ሓንቲ ተእትዋ ኣብዚኣ ሲ ትገብራ ይበለን very easy please ሓደራ do this ልክዕ እዚኣ ዘላ view look this abzam kayna okay view the full guide blana mabrih ba'alom yamzubna all right let's go I just want to make sure if I'm sure or not wasila khasar hasal zalndia application qurb try back apply zalya all right slazi section number 1 ayqonna nahna section number 2 ina okay section number 2 section number 1 ayqonna section number 2 abzi akhn waridna so نعخذ ليكا case information detail about the immigration كليكا full name of the person you are sponsoring case number كالي كليكا كنو again what we have to do is let's go all the way submit application أبزي look let me back again sorry yes how can I contact my representative section number 2 please رايوا الزياء alright الزياء كلك قبر هجي الزياء كلك مسقور قزياء مزيات اللي يلا alright هداك معي احوات مزياء خداك معي بسنة سرعات كن ريادة سيبلني okay شرع اللغو تسفاي قبر شاركم زلهم latest update policy لنا police update الله سيدلكم الله then ካብዘን ሰለስቲያን እዚያ መወዳእታ contact your federal representative አለ ክሊክ ትገብሩهم then ካብዚ ኣምስኮድኩም full guide ናቱ ብጣዕሚ easy ተዘንቀው full view the full guide አሉ ኣዚ ሓጋዚ easy ሕዋት then ሽዑ section number 2 ራዩ እዚያ ደላ I just want to make sure share الله خدي الله هنا أنا بزي فيسبوك እንዳተዓዘብኩ እንዴ
Okay, good. Then نمنا contact نقبر نحنا either نحنا federalist member of like this member of House Representative and Senate, two of them in contact نقبر member of House Representative and Senate in contact نقبر. All right, section number 1 دي كنا نحنا section number 2 هنا ده اللي كان عها قدمو gather information بلك قالوا if you want I go work عليه already اتيا. So contact your representative of local office زي click نقبرينا امتى كلا click قبراي. All right, no نحني let me back with this. نحن دا نسا أبزا تحت زلا خيروا please number 4 confuse guy قبركم إراتا submit your like privacy released form and any other documents required by your local office بزلو أبزي أمس كودكم look this section number 2 بزي الله زي لينك يكون كليك تقبروا. Okay, بزي هنا هم قناعين I know يردعني so stop قبرين ناب أخمد سيحوات. It's very easy to do this. بتعمل أزي أقل عليها ولا حنت تمرقونا غير كايلن. Okay. سامسينا لنا نابزي أخن مسينا. نزي أخن غير كاتركب أزي أتعار. أنا أتو أبت number 4 زر أنا يو نابو يخاخت مس stop sharing مو نخلي شر قبل لكم سكفتن. As a whole. There you go. نابزي أخن غير كاخت زي أخاخ صدق هجي. دا فورم زي أنا أبزل لهم تعزب أبزل لهم كاخ صدق. أبزا تحت الله. There you go. Again, say the Allah form. So, نزي أمس آتنا your first name because أنا email solicitorكو I'm gonna use my brother's name. Okay, مرحوي. Then last name this form. أدراشهم نايجازهم أتو. Okay. For the safety of أدراشا نايجازاك أتيرلن أنا نايجازنا هنا أتيرلن. السيد نايدنبر is نبر حوي أب نايدنبر كأتي ماله. It's not his house. Goes إيكونن. I know goes بدنبر again. I just want to make sure أدراشو نايدنبر سلازخونه نايدنبر كأتوني. تطنق قضية. Postal code تبزلا زيا أبزيا العل زلا 80205 كنوتينا. Then city Denver. I'm gonna click this all cancels. نايكال إسلاز قبورك إحوات. So سمكم last nameكم أدراشهم main address postal code zip code city and then state. إلكم صحفكم your email. Alright. Your email. I'm gonna use my old email because already nowadays let's go work on it. All right. Next blog there. So إذا سلست رأي بعلم بول جرامت أتوم إذا سلست يوم دلو يوم نايدمبر representative بتازيب كودناتو مالتي. All right. So do you need to type Abzi? No. I only need type. My brother he don't need to type Abzi. So already Abzi Allahkum and the حر لكم ما تا إيميل صحيفة ما زالوا welcome كورب كتعريوات لهم كتعريوات خلهم محوات. نابزيهم إيميل زيا أبزي أتهم كتلاوت تدخلهم. If you want edit كبرت لكم edit. I am contacting you بلا مهنياتو نت private sponsor ناي program ناي welcome كورب ناي refugee حاجز نهجبر ناي أزي important and in my community important ما تاسم تنستين تنصحوا زيادة نحوا. إيو إذا program زي الله جبروه أب أمريكا to help family need of refugee arrive in safe. So أنيز جزا يخون تحقنا مالتنا welcome كورب جزا support خمس جبرم أبصراحة support خمس جبرم and other their own privacy like private resource ون حاجز خمس جبر لهم أو علاتي. Then is the private sponsor successful لهون by the way مايكل بانت أبزي خلوا لكم زي حدا خافتم aggressive زخون الزارب نوري زيهم كلهم بس they are all democratics I got I'm pull جرم دلوا سلسية. So
am I right? Yes, they are all democratic. Yes. Okay. All نهلكم أبزي D مالتي. سلازي بعلم زعلو فوي. إذا قد عايزي policy maker يوم حوات. نزي تسعة معالتي زبلنا يك أكون welcome كورب زبلنا. إزيهم نزي كريوهم. They know review كجبروهم. معرفن ده يتقام زلوخا بعلون أبز حلفة مال الفيديو ناتي وريهم معهم. يا. على ترامبون أقداسي بحجان كنا مسنالو. سلازي I am asking for your support. نزي قداي زي private sponsor program الله وكتقبل لهم. ناب أمريكا خمسة newcomers. نابز communities نحوسو. This is very important and personal issue for me, and then I am grateful for your time. إلكم زيا أخلا إيراني ناري. كوسخ غلي يعني. كيز كو من على خلين. بتحف الله خليه كيز كبيت سلزة خونه أبزي كنت ثلاث سنتين استوسخت خلهم. ثالثاً بعلم والكاب كور ما دالو يوم لانلو ديا. سند خبلة it's already ناب Senator Michael Bennett كده and Senator John Boone كده مالتي I don't know why ناب تاع حانتي Congress زي كده probably there is something من خاصها Mr. نايزيوم time Mr. نايزيوم time Mr. alright deliver the message boom it's gone you don't need to add anything نسخة منها سمكة أدراشها زيب كوناتك عند حرقتها you don't need to add anything زي أجره لو ما عندك كابتا أخي بس كابتا زم صوت أخو أنا I got email response from like Johnson Malik his house representative هناي alright Mr. Desbella Mogosake thank you for contacting me and I'm taking the time to share your thoughts on this important matter he's right away respond غير مالتي بزعبا زي كونفيرم قبرك از مسج زي كم رسيف كم زغور كونفيرم قبرك از الله يلني اوكي I will be sure to send you more detailed resources detailed resources send it I simply wanted you to know that your opinion has been noted and your voice has been heard Jensen member of Congress thank you I'm waiting Michael Bennett يمصتن زلا قابو صبلو ازي not أنا زغبر كي زارب زلو خوزي not هجز زغبر كوي كونه هجز زغبر كو might take times مالتي so زي أجرنا نتوم policy makers أحوال نزوم policy makers policy زغبر زلو ساتمين بقوم يزحلف زخانة نجار رأيوه زي قدايت أتويل زلو شعو كلنا عند حركم زي أجرنا أنا ويزنا يبوننا رفيج زلنا عابزي أحوال that solves a problem welcome corp نسايم نزلاتهم everybody gather coin زي أكبرالو as a community صبو بيت كريستيان صبو I know I don't want to say anything إتنا هنانت كمل community كم كسب زي كوني فلتة يعني بيت كريستيان هون نزتها نزخ جبر زقبو خالينا نجبر فلتة يعني I know فل اللي راح يزلنا of course سي ولا نفعل عليه politica فل اللي كلنا أيو نجدن كلتا church هالوخا سلس church هالوخا community لك دقات خون تقامهن كنا كا community لك so but community message حوات حزني باتو community حانت دبدابة تصحيفة مهتم ناي community زلو حاري باتو community تصحيفة مهتم sorry باتو ناي church تصحيفة مهتم ناي church زلو مرحت هايمانوتات أبزي اندحر تصحيفة خيدو in person أنا نابنت ناب جانسون خيدي قلي أبي زلو ناتي representative مالت I can go ناب office يا أب office خيدي أبي يو the number جزء كله لو بتصحيفة تفضل مالت contact him you can go in person بالزبلة زلو بمولو انت خد قبرة تخلها yes he can prove that especially ناتكا community church نابزن دحرت زي صريحو احوات we are gonna screwed مالتي بزعبا زي قداي so welcome كورب صرح لنا له قبونا خانس رح نحن that's all قبوتهم احواتنا تدربيهم زلو عبر خاد سهران قبونا نقبر لهم everybody submit زي قداي زي اخي قبر له انا تأزز دمسلا yes of course وخانا سب صحاف دو قنقاي كيلني انجليش كصحفاي كيلني no you don't need it go to the website ناتكا ادرا شاملا go next simple word do it prove it أمود داتا فيديو لما عندي
نحنا غافرنر ناي بوست جيروا مالتي غافرنر نحنا بوليس ناي كولورادو انتايلي صحيفو بزعبا ناي ابزي تتوليدون قلعو قدم سيتيزنشيب يم زوهاب نيرم حجي جن نعو اكسكيوتيف اوردر صحيفو ترام فريمولي يوالي مشان لكم سبعين سبيتين كون كان سخاور غزبلك اب افريقيا دك حلفت نبلو دك حلفت مصيام اب امريكان دحير حريسا اتقول عسيتيزن يوسد نيرم كملو نفلطمون كلنا خلينا ببوغنا مالتي سو زخونه سب نا امريكا مصيت انست مصياس اب امريكا مساته وتقولع يحرسمو ابزي امست حريسا امريكا سيزن يوسد انت بمسحاده تداويلس حدا سدرا بكو يتفلطم نخبر كمزي لو بلني انت تقول لها كلهم كو سدراهم يبلن صنح هو اي دونت نو ذات بلو صنح حجي وانا هبت زلوهم سدرا اوكي سو ازياده توابلوالو نزيا اب نحنا constitution ويك ام نحنا لايك 14 amendment ناس لزخونه إلهم already 22 states كيسن الله حنت one of them home state Colorado 22 state نزا point زيا كيسن الله so إذا كسيسي كلون نايرفجون تطابلوا الله according 1980s واتساي تطاقبلوا دم كقالوسيام Supreme Court مالت كله قصري so نحنا we have to do نظام policy makers كناش أنقم كلالنا إذا إيميل ندحر نفسه كيف سيدكم أنا سيد الله حوي سيد الله كلهم أبتا حموش جروب زلنا فاميلي ممبر نظام صدرات جبرنا لهم نحن زلنا حموش أنا كنجبرين نحن 10 سبات فاميلي جرنا لنا حموش أنا كنجبرنا إيميل كسرنا حموش أنا تتفعل زيب كرال لنا بايزوك نبركم قلنا بأرو قلنا بدمبر أبستفعل لنا نبر أبز خاتم خناس أبستفعل لي زيب كور so استفعل لي House of Representative لنا so push that hard ازي ابرتعكم سرحو ازي عند حرا برتعنا صرحنا احوات I hope تسفا قبر كم تزحلبه كم تقدم هجز قبرو الجون انت بسبريم كورتريو انتم بوليس ميكر دم تطو قبلومو سدرانا تما برخاز اب سهران زلو بسلامكم وصنا الجون God bless you thank you so much كم لمد حبشا education update ندا قبرنا كيدنا نعنا كنت تطبقهم صبوي اتنحنا نروح زلنا بزي بليز كيدكم upcoming event مجالو نعمت زي update هيكون نمبر جون ويك سوري فبراير مالت ورح خلته على شدشه الله ابزي اخونكم اندحر ملئكما that can be easy to go thank you so much God bless you again have a good day bye bye بزعبا ناي economy report لنا تم بزعب قطبا نرئي ويك انا مهر اب قطبا دحرك مصي update قبركم هنا ماركت نانتاي مسل باندي all right bye bye thank you